Якумин Kia дар мошинбозори Душанбе 2020 сола Kia-ра нав дровардагиян оли растамошка шидагӣ нестай. Навора аз амин мошин сар мекунем бародаро ва дигар мошинҳои беҳтарин дар навори юза ҳастай. Тамошо мекунем, лайкора бигзорен ва фигуратонро дар комментария бинависонен. Аз он ҷумла амин Kia-е ки амин нархта гуфтестай меарза ё ин ки нея, фигуратонро бинависен, бо мо албатта ки мехонем боз ҷавоб мегардонем. Kia Optima бародаро 2020 сол дар навори имрӯза барои шуморо пешкаш мегардонем бародаро. Ана тамошо мекунем, харидори аниқ бошон метавонем ки занг бизанем. Ана функсияҳои аҷоибхати имрӯз барои шуморо гап мезанем. 2020 сол авлёми диққатияй ин бародармон аз автосалон харидагишай, оли растамошка шидагӣ нестай мошин. Хоб камера 360 хати. Хоб салон шамарамай на тамошо мекунем, кожни салон, дару электро. Сенсорный экран, автоматай. Дар пеш отпечатки, электропакет, обогрев, лифт, мултируль, 64 000 пробег дора. Хоб старт-стопай, автомат, кондиционер, қисмати мультимедияш, хоб AUX, USB и так далее. Ҳама навро чабгем дора баба. Автохол дора, ангом да светофорчи намемра. Бор компьютер, климат-контрол, автопилот. Аби моторш дай, 10 литр аз ход дора. Камера пеш хафо кор мекуна. Барои далюка. Чанд фигурашан, дизайншан баъзе бай. Ана нақша чанд сум гуфти ака? 235 хуб 235 000 мега бо савдо мешавам. номро амон мешава ака? ягон камери эскан боша тозак дарур да юза алишан. Ягон камера эскан боша алишан мешавад. 550 чанда ю? 52 552 55 90 55. занг мезанем, ҳамсӯҳбат бишем бародаро. хайбу барои шуморо бештар маълумот метан. ина хайбу хутунуден ҳолати мошина. Mercedes E-класс бародаро, солаш 2015. Кабин моторш дай, бензин. Вагон мошин дар таи навес. Маромат салон абинен, кожни салон 12 000 пробег дорамаги. Автопилот. Бор компьютер, климат-контрол, автоматай коробкаш. Обогрев, лифт. Белюкай. Так. Убира чанд сум гуфтестай? 280 000. номро пешамон мешаване. 280 000 номро карам мемони, занг зани хайр барои шумо бештар маълумот мета. 927 05 00 80. BMW бародаро кузуфҳои F-Dash мегем хунум солаш 2011.
объеми 2.8 қатъи вагон Европа бензин касоида мақбул мешавад. ҳамсо кунед, номрои соҳибшам мемонам, занг бизанед, хай бо бештар маълумот мегирем. Кожный салон, электрообогрев, лифт, старт-стоп, монитори калон, автомата. Люкам доро. چند سوخت چکا؟ نه 190,000 میگن اون کار میمونم زنگ بزنیم با بیشتر معلومات میگیرن 928 99 33 23 زوفو 124 بچه‌ها مرسدس برای شما را پیشکش می‌گردونیم ملتی خوب شوفتگیم خودش 94 объеми یک گشت موندگی موتور سیچکا زگیشه گاز و بنزین یورو 4 گاز داره کسوی دام وقت نشان عمره کارم میمونیم زنگ بزنید خیلی با بیشتر معلومات میگیرین مکانیک آزاد نشان کسان راه 53 بود بگو تو سازی هرچی چیکار داره چخیلی باید مسئله کوزو چخیلی ایره زاگی پشیدهی خیلی سونا دونه یکم کوری میل چی داره تمام چند سمه کنه 38 تیم خیلی سودا میشم خریداره کانکریت میده 38,000 خیلی واریانت والشی نداره فقط سون نمرو تلفن ابو کمونه 987 987 47 47 41 41 55 خوب زنگ میزنید یک کبو برای شما را بیشتر معلومات میتونم خیلی باید نخوندین نوبت این ماشینا شتا تعمیرات اما سالونا BMW X5 برادرها سالش 2008 انا 2012 کاجه ابی موتورش سیای بنزین کسوی داکی X5 در کورای تماشا میکنیم نمره کم بشه خیلی برای شما را بیشتر معلومات چند خر از خود دارم از خود رئیس در ایکی نمیشم электропакет обогрев лифт старт-стопай коробкаш автомат кондиционер хоб потолок панорама автопилот اونجا تنیروفکش هم هست اونجا توش برادرها اگر مخلوطون شد نمره کم میشود چقچق میکنیم خطیش خیلی بو برای شما بیشتر معلومات میتونم چند سمکه نرخش؟ خب 135,000 نمره 904 28 25 29
همونجا ما 015 бароларо хубина якта ком сол додата 2001 сол абиам якним хати ӯзама ҷоша камера мекунем бо худтон бинен оида мошин пурра маълумот мегирен сиёри бародаро ай мошино пурсидан ман барои амонро камера мекунам ӯза як саломшон мегирам коробкаш механика чухолошам бинед чанд шид баъди яка 10,000 savdo мешавад. 10,000 сум бо муомилаам дора номро тамегӯй 905 905 00 00 47 47 37 хо ман умро якара мемонам касоида ки мақбул мешавад занг бизанед қайтон муомилаам мекунад